Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ngatelak situng jeung bajengan finuril arsy dalam nur cahayana arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngatelak situng jeung bajengan atanya annabiyun haula, malaikat pala arwah nabi Allah, jawab sarang malaikat galala benih ka disebut nabi Allah. Malaika pala arwah malaikat nabi benih malaikat benih. Ketika etanya ki nabi ka ento benih malaikat benih lantas siapa mereka? Waman hum paserah se ekatela sarang beten ke lu pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kak disa saya katela jeung bejengna sarang ajunan Gusti termasuk dari umat ajunan saya ka dimah umat ka itu rutbun li dzikrillah sema baca lesanna sema baca bibirah untuk nyebut ban atiker asmana Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak jawab itu akina malar muka sakit gigi. Saya bini saya tak jawab malar muka saya laki abinia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falirabbi kullu hamdin jalla ay yahsurahul ad idhabana biwujudil mustafal hadi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah alhamdulillah. Maturan apa bahasa Pak? Matur lagi tanti celingaki sampean ni kapah tenggentang kapi bade saya ngaring Bogor bade saya ngaring Jakarta beda saya ngaring Papua. Jadi kula takok mau jak matur takok tak ngerti matur iki. Nggih. Alhamdulillah. Sebatan kaula amul jaaki ban sebatan kaula cintae satejana para kiai, satejana para alim, satejana para ulama, satejana para lora ben satejana para kus serta satejana para asatid langkong-langkong satejana orang-orang sesaleh ban salehah langkong-langkong salerana semulja guru kaula ajunan sateja Kiai Mustafa ben satejana para kiai, para alim, para ulama saya tak sebut asmana namung tak ngurangi kacangkon abdinah dak ka para ajunan malar muka kalaban rabuna para kiai, para alim, para ulama serta orang-orang sesaleh ban salihah patetia sabab turun rahmat berkat ceda tengah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga tak keluar dari tempat kaentok melainkan kaula ajunan sateja sapora sateja tusa-tusana sareng Allah benten tenah terus takdir sareng Gusti Allah papolong ban orang-orang sesae papolong ban para alim para ulama kantos swargana Allah amin Allahumma amin Allahumma. Ban tak lupa juga dak ka saya hole mangken iki hole iki
almarhum Haji Abdul Qadir bin almarhumah Hajah Nima. Malar muka sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala esapor asate jatu satu sana. Ban epatetia kopurnah kepun-kepun swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ban malar muka da ajunan kalaban untuk hadir kakak into pengajian malar muka sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalaban barokana pengajian hajat kaula ajunan epatakah sarang Allah. Hajat dunia bil maisarah ban hajat akhirat kaento esaporah sarang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin seepamulja sarang Allah Subhanahu wa taala. Poci sokor dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala karena seampon nagdir kaula ajunan sateja epapolong dalam situng kenangan seinsyaallah epamulja sarang Allah yang kak tercipta sarang Allah ban kaula ajunan sateja ngaole rahmat berkat sedatang dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kalaban barokana along polong ban barokana tojuk kaento tentona bisa nyelamatake kaula ajunan dari neraka Allah bahkan takdir sarang Allah masuk kalaban barokah tojuk ban orang sesai kalaban barokah tojuk ban orang seepele sarang Allah serta kalaban barokah tojuk na kaula ajunan sateja ban orang-orang seteti penerus waritah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Milana al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kaento pernah ada bu man jalasal akhyar takurul akhyar walau kana minal ashrar. Pasapa orang si abak nah lebur along polong ban para alim para ulama lebur apolong ban orang-orang sesoleh lebur apolong ban orang-orang sayangka tercipta sarang Allah Subhanahu wa taala takunul akhyar. Maka bekal epatiti bagus juga orang gelak karena sabab barokah lebur apolong ban orang seso lebur apolong ban orang sebe lebur apolong ban para alim para ula. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya pamulja sarang Allah Subhanahu wa taala kalaban barokan along polong gelak kaito bisa epateti sabab kau leben sampean epateti orang sesai monla epateti sabab orang sesai tentona kau leben sampean apolong ben orang-orang sesai kenangan sesai sesediaki sarang Allah iki kaito surga Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin seepamulja sarang Allah dalam kenangan sesai bahkan areh sesai bulan sesai kau leben sampean ngarep ka Gusti Allah sopaja kasayan kaento terus erasaki kaula ajunan kantos dek ka anak foto samangken detik mangken saat mangken bulan mangken kaula ajun ampun memasuki bulan-bulan yang mulja bulan-bulan selakanlah sesai bulan-bulan yang memang istimewa bulan seepamulja sarang Allah Subhanahu wa ta'ala ashuril hurum seka di bulan-bulan kaento lakala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seengka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaento berabri oning kakaula ajunan sateja bahkan lesanna bibir Gusti Rasul kaento tak bambu taretan ketika memasuki bulan semulja kaento seka di bulan kaento kaula ban sampean ngaoningi bahwasanya bulan kaito memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaito bulan diistimewakan sarang Allah lain sarang Allah maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad keluar tuah dari lesanna berupa Allahumma barik lana fi Rajab. Duh Gusti parengake kaberkatan kabadan kaula ben sadejeuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaento tak kira aduh melainkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kaento oning dek ka bulan secep kaento adalah bulan sepekal etabur kalaban kaberkatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Artena tak bambu seanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta barakah dek ka Gusti Allah. Kaingai bahwasanya
ketika kau leben sampian entar ka abang enggi karena oning abang ka ento kenang naobeng kaula ajunan sateja ka ento manabi parlo pese ngala pese ka ento narek kabang detik manabi parlo kaula ben sampian ka pese tento kaula aju sateja ka ento mangkat entar menuju kabang anapa karena tahu abang ka ento kenang apes. Begitu juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki bulan Rajab maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tak bu ambu lesan Nabi beraku li banyon dak Gusti Allah untuk minta kaberkatan beri barokah sareng Allah karena bulan Rajab samangken ka ento Gusti Allah Subhanahu wa taala nabur dak ka satejo orang nabur dek kata teje makhluk nabur kasa teje sebeda itunya kaento barokah demi barokah dikarenakan Gusti Allah Subhanahu wa taala kaento amul jeeki bulana seenyam aki bulan ra bahkan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kaento adab Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab arya bulan Allah ay syahrul istighfar. Rajab arya bulan Gusti Allah dak ka bulan Allah si aromasah abna andi tusah si aromasah abna banyak kala bentusah si aromasah abna ka ento termasuk kabul si jauh dari Allah samangken bulan Allah pada pak sarang Allah pa masuk kaula ajunan sarang Allah dak ka ben Allah ma banyak maca istighfar nyon saporah dak ka Gusti Allah sallu ala nabi Muhammad udhkurus salah ala nabi Muhammad karena hadirin saya pamulja sarang Allah Subhanahu wa taala ketika kaula ajunan sateja ongku beristighfar dak ka Gusti Allah ongku nyon saporah dak ka Gusti Allah maka tantona kaula ben sampean kaeto cukeun ejaga ketika memasuki bulan Sya'ban saeda baki bulan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka debuna ke malik artena ketika kaula ben sampean ongku ajaga dak ka istighfar maka iman na kaula ben sampean kaeto tetap sareng Allah agama kaula ben sampean pacekak sareng Allah Subhanahu wa taala karena kaula aja sateja ampun amul jegi bulan Allah tatapi sabelik ke Pak ketika kaula ben sambian tak ngalakoni amal sebagus tak ngalakoni amal sesae kaul ayun bahkan lebih jauh dek ka Gusti Allah ibnu Allah tentona tukan Allah ka ento lebih rajah katimbang bulan-bulan selain karena secara tidak langsung kaula ajun kaento masuk katani nah bulan selakal ongku diususkan sareng Allah Subhanahu wa taala beri contoh ketika kaula ajun sateja masuk entar ka dalem kiai bede dalem kiai kaento kotor sareng kaula ajunan sateja bersih sapoe manabi bede sampah kalak sampah pamasuk ke tempat sampah maka ketika kiai kaento keluar ngatelak kaula ajun sateja karena si abris kaento tanian atena kiai kaento dadi seneng atena kiai dadi bunga atena kiai kaento dadi jember sabab kelakon ajunan kaento ampun mabruse ka dalem kiai tetapi sebaliknya ampun beda bacaan dilarang merokok karena kaento dalem kiai katepaan kiai tak lebur ka rokok ketika kaula ajunan masuk ka dalem arokok kaula ben sambian ator kotor kaula ben sambian muang sampah muang saanya mabuceng muang saanya rokok eman keaman ketika keluar saanya kiai dari dalem mah tentonah kiai ka ento tu andai kata ajun arokok luar dalem kiai tak masalah andai kata aja ator kotor luar dalam tak masalah akan tetapi ketika kaula ajun sateja ator kotor ka ento dek ka dalem kiai tentu tukana kiai ka ento termasuk tukan sesangat raja karena ampun tor ngotore dalem kiai
Tetapi siapa likah ketika kau leben sampean apresian, ngepel, asapuan, tepak kain tu dalam, maka tentu nak kiai kain tu juga nesen. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berdekat bulan kain tu nabeng dek pangaporana Allah. Istighfar dek ka Allah Subhanahu wa taala, nyon saporoh dek ka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kaitu bekal abri nazrah, abri perhatian, jeling sitong par sitong karena kaulah ben sampian kaitu termasuk orang si amul jeki bulan Gusti Allah Subhanahu ben jaga sareng Allah masuk ka bulan Sya'ban kaulah ben sampean termasuk ka bulan si jaga sareng Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan hadirin saya pamul di sareng Allah Subhanahu wa taala. Beda amalan ketika sudah memasuki bulan Rajab. Ketika baca kain tu amalan, maka seanya mak neraka. Apa saya beda neraka Allah Subhanahu wa taala tak bisa nyeting dek ka kolek nak ulah ajunan. Eta buaki ketika kau leben sampean maca pagi atau malam bekto sore Rabbil firli warhamni wa tub alayya banyak na petong polo kali maka kolek seekandik kau leben sampean haram seting dek ka apoi neraka Allah Subhanahu. Apa sebab? Karena itu amalan yang sangat diususkan di waktu masuki bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan seongku-ongku lain, bulan seepa mulji sareng Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Artinya mon la ejegeh ka ento bulan taretan kau leben sampean matepa iman tebunake malik le. Makuat iman, aja ke iman kanceng ka ento iman kalaban kau leben sampean aja ke bulan-bulan seepa mulji sareng Allah lebih bulan Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya pamulji sareng Allah Subhanahu wa taala. Terus selamat dah. Ayo jaga ka ento bulan muljana Allah Subhanahu wa taala. Terus saya jaga ka ento iman. Ayo jaga ka ento bulan Allah Subhanahu wa taala. Karena malar muka eta buaki ka ento bulan saya ka di mah kau leben sampean manabi ajagah ka bulan Allah Subhanahu wa taala kau leben sampean ka ento tetika bulan se ongku-ongku epele tetika bulan se sae fid dini wad dunya wal bulan Rajab ada buaki bahwasanya ka ento bulan-bulan kau leben sampean namen saanya menamen belta. Sahruz zara namen saanya ma bulan seekadim ma bulan namen amal gela kau leben sampean manabi namen saanya ma beto tentu kau leben sampean mangkat ka pasar melebelta samangken ka ento kau leben sampean diumpamakan namen ka belta gela kau leben sampean manabi namen saanya ma padi tentu kau leben sampean melecukan saanya ma belta tamen ka ento belta patepak ka ento belta bener ka ento belta sehingga ketika ka ento tepak tertanam dengan baik maka ketika memasuki bulan Sya'ban ka ento eseram saanya belta na kaula ajunan sateja tombu saanya wa bueun seetamen maka panen ka ento saanya ma bueun etamen panen ka ento saanya mabuah atau berpungka kela ketika memasuki bulan Ramadan karena bulan Ramadan kaitu saki dak ka umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jak sampai di bulan ka ento kaula ben sampean lebih jauh dak ka Allah akan tetapi manfaatkan ka ento bulan agar supaya lebih takwa dan taat dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mon la taat takwa dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kaula ajunan sateja pateti orang siapa tak iman ban is kaintoh sayar sarang para alim para ulama ban orang-orang sesaleh mon la apa tak iman ban Islam setena kaula ajunan sateja seteh dalam keadaan hus sarang para alim para ulama para habaib kaintoh ketika abana kaintoh seteh dalam keadaan suul kha mun tebuna ke malik le pak mun tebuna ke malik le orang seakedon ilmu ka ento orang sejelas-jelas insyaallah ibadahna bisa tepak ben bener ka ento ketika anaza taretan ketika anaza ka ento abak malarat ka ento ulama beda selebih teki boleh
seorang yang pernah duduk dengan baginda Nabi Muhammad, seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika abakna kaito sakaratul maut. Abakna kaito cuma kun ngap kelengap bentar eta. Sahabat min suhbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah duduk serta iman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Laginu la ilaha illallah. Kenapa saya keluar dari jobna Alqamah? Wahada sahabah minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaito sahabat Gusti Rasul yang pernah melihat keindahan baginda Nabi Muhammad, yang pernah beribadah dengan baginda Nabi Muhammad, yang pernah melihat langsung bagaimana kesunahan dan keagungan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika abekna kaento sakit menjelang saeteuna sakaratul maut, ketika etalken epakon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ke sahabat selain supaya bisa lesanna kaento agebi ada la ilaha illallah. Ponapa saya keluar dari lesanna Alqamah? Ponapa saya keluar dari suarana Alqamah? Sedikit pun lesan kaento tak akuli, hanya kaento cuma kerokun angangah cekak sanya ma Alqamah. Tompol lesan. Anapa sabu? Kaento taretan saya kataku. Kaento yang dikhawatirkan. Kaento yang sangat ekatako sarang orang-orang sesaleh ben orang seepele sarang Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makon ke sahabat selain sopaja Alqamah kaento sabora, sopaja Alqamah kaento ngoleh ridho, sopaja Alqamah kaento ngoleh keikhlasan sedari orang sepona, maka ketika etalken seanya ma Alqamah lancar lesanna ketika ngucap la ilaha illallah. Kaento sahabat taretan kalla lisan lesan na tompol. Napa boleh kau leben sampian senga kau leben sampian patetih kaintoh odik na kau leben sampian odik si apek teh odik si ongku tagwa odik si ongku taat odik si ongku ajaran kajaran Allah Subhanahu wa taala ben ngalle ridona Allah Subhanahu ben malar mukeh kaento kaula ben sampean pateti orang se ongku becerah fid dini wa dunya wal akhirah ben seteh dalam keadaan husnul kha ben jauh dan kula ben sampean malar mukeh jauh dari seteh dalam keadaan suul kha. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka hadirin hadirat saya bangun sareng Allah Subhanahu wa taala lebat bulan yang mulia kaento. Bulan saya kungaki sarang Allah patut yaki kaento bulan kau leban sampean lebih semak, lebih takwa, lebih taat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben bulan samangken cukeun Allah Subhanahu wa taala memangkat orang seistimewa, memangkat orang si agung, memangkat orang si mulia untuk katemon kala bandatullah. Iki kaento Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena debuna ke malik lek kaento masjid kau leban sampean bisa dadi saksi nak lek ketika kau leban sampean asas atau pondasi nak kau leban sampean ketika kau leban sampean kita termasuk orang sepecerah atau punten. Karena dalam masjid kaento kau leban sampean tempat mengadu nak kau leban sampean dak ka Gusti Allah Subhanahu bakta Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Singkat caos. Bakta Isra wal Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ka mustawa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ngatelak situng jeung bajengan finuril arsy. Dalam nur cahayana arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngatelak situng jeung bajengan atanya annabiyun haula. Malaikat pala arwah nabi Allah. Jawab sarang malaikat galala benih ka disebut nabi Allah. Malaika wala arwah malaikat nabi bani malaikat bani ketika etanya ki nabi ka ento bani malaikat bani lantas siapa mereka
wa man hum paserah se ekatela sarang beten ke udah pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kak disa saya katela jeung bejengna sarang ajunan Gusti termasuk dari umat ajunan saya ka di mah umat ka itu rutbun li dzikrillah sema baca lesanna sema baca bibirah untuk nyebut ban atiker asmana Allah subhanallah walhamdulillah wala ha illallah Allahu akbar subhanallah pada dalam nur arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya pamul di sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Artena saya abad selalu ingat ke Allah. Artena saya abad selalu makabi lesanna. Artinya selalu makabi bibir untuk ingat untuk nyebut asman Allah abang itu bekal ngoleh kenikmatan saya datang dari Allah karena sebab abang tak lupa dak Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nomor dua pon apa? Saya nomor dua ketika sallu ala Nabi Muhammad. Uzkur shalah ala Nabi Muhammad. Ketika umat ajunan ka itu andi ateh si asabung dek ke masjid-masjid ota betul sama Gusti Allah subhanahu mompong kau leban sampean ka entoh memasuki bulan Rejab patetiaki ateh ka entoh asampung dek ka dalam Allah subhanahu wa ta'ala mu'allaqun fil masajid si ateh nah ka entoh selalu andi sampungan dek ka dalam Allah dek ka dalam Allah. Saya maksud andi sampungan dek kata lemah Allah katipun apa Habib selalu abana menghidupkan syariat agama di dalam masjid kaentoh kenang na iba masjid kaentoh kenang na kaula ben sampean ngelakoni amal be bahkan ede buah kita retan ketika kaulah ben sampean kaentoh jual beli kaentoh dalam masjid maka tak sah. Anapa karena masjid kento khusus untuk ngelakoni hal-hal kabeku. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ebakto Abu Hurairah kento ajalan lebat isi tong pasar ngatelak dak ke masjid. Karena masjid kento taretan etarim bay etarim masjid jamek na kento beda tengah pasar. Tetapi masjid jamek na kota tarim kento beda tengah pasar. Biasanya masjid kento berseberangan dengan pasar, semak kalaban pasar. Sehingga ketika Abu Hurairah kento ajalan ngatelak masjid ben ngatelak ke pasar masuk seanya ma Abu Hurairah ke pasar. Ketika masuk ke pasar acereng seanya ma Abu Hurairah. Duh macek lemah na piring orang edina. Macek lemah na orang sebade pasar dina kagapi. Akhirnya orang atau po enter ke Abu Hurairah. Ngucak atanya kenapa maksud ajuran Abu Hurairah. Ngucak dan gula ban sekancan ban orang sebade pasar itu termasuk orang selembah. Maka Abu Hurairah ngucak eka disah dalam Allah masjid itu warisna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban ajun ka ento sibuk ban posang kala ban bab katunyaan dalam eka sa banyak itu tentang otak warisna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika ngeding ka ento jawaban otak bedaban dari Abu Hurairah maka mangkat saya mangkat orang-orang yang pada pasar masuk ke masjid. Ketika ada mak ke masjid, ke dalam masjid tak ketemuan apapun yang dibagi-bagikan dalam masjid melainkan orang yang sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Melainkan ejlingaki orang sibuk si apa jeng, orang sibuk si atikir, ejlingaki dak ke sebelah bulan sibuk untuk abas halal dan haram. Tentang ilmu syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga bayi halako ekedingaki ternyata abas tentang keharaman, ternyata abas tentang kehalalan, ternyata abas tentang ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tak ada apa-apa sehibaki dalam masjid
ben orang sebodai ka ento hanya melihat katemon ben situng orang, ben dua orang, ben telok orang, bahkan ben serombongna orang akabai halakoh sibuk ibadah ngadep dak ke Allah, sibuk si atikir dak ka Gusti Allah, bahkan sibuk si abas tentang halal ben haram. Tak ada apa-apa saya bagi, saya maksud kalau ben warisan saya tebuna ajunan. Karena apa? Ketika Abu Hurairah kaentoh ngiding ponapanya mana pengaduan daripada orang-orang yang datang kepada beliau, maka jawab sareng Abu Hurairah, zaka mirasun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arwah warisna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Arwah warisna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tentang membahas halal dan haram, tentang membahas tentang bagaimana syariat agama, ilmu yang diwaraskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben ibadah ketika ngadep ke Allah, ben atikir membaca lisan ben bibir nyebut asma Allah Subhanahu wa taala, zakamiratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aro saya maksud kalau benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lam yuwarith dinaran. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ada tak auris aki seanya matunya, akan tetapi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auris aki tentang ilmu kakaula ben ajun sateja dan bagaimana tata cara beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya bamul jasar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaento masjid sebagai sampungan ke aten kaula ban ajunan saja. Pak Odi kaento masjid sebagai ateh kaento cukan menghidupkan masjid-masjid Allah dalam Allah Subhanahu wa taala. Supaya kaula ban sampean kaento ngaoleh kanikmatan saya jeling sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ban senomor telok pun apa? Walam yastasibba liwalidayhi qattun. Ben cek sampai orang sebekal ngale kanikmatan se etengale sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad se abe nah tak pernah ape soande ka orang tua. Setan karena mon ada bu bisa abe nah congoco otabe ape soande ka orang. Lebih bagus kau leben sampian ka entoh nangan. Karena dalam nengan-nengan kaento bisa ebitong kau boleh bersampean termasuk ngalakoni hal kabeku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka telok kau lebih bersampean jaga kau le dalam bulan-bulan semul jaga kaento. Saya pertama terus kau lebih bersampean membaca sana tak bambu atikir dak ke Allah. Saya nomor dua kau lebih bersampean andi ate sampungan dak ke masjid. Dan nomor telok ayo kau lebih bersampean dak sampai keluar kata-kata saya kotor dak ke orang sepo kau la ajunan saja. Melarmo ke sareng Allah Subhanahu wa taala ya berarti orang si fajr kau lebih bersampean fid dini wa dunya wal akhirah. Ya berarti orang si ongku-ongku ngabulah dak ke Allah. Ya berarti orang si takwa, ya berarti orang si taat, ya berarti orang si sae celenah benten tona kau leben sampean ngoleh ridha ben rahmat saya datang dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malar mau ke kau la aju setaje berarti orang si ongku semak ben orang-orang sesoleh, ongku semak ben para alim, para ulama, ben para habaib, ben ebitong kau la aju setaje berarti orang-orang sesoleh sayang kak tada cita sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben malar mau ke kau la aju setaje siandi ajat batakah sareng Allah, hajat kau la aju setaje batakah sareng Allah, hajat kau la ajun setaja patakah sareng Allah. Ben malam muka barokan kak dito pangajian, barokan para alim, para ulama kau la ajunan setaja paandi anak soleh ben soleha, paandi anak saya bagus, paandi anak si abek teh dak kau la ajunan setaja ben tentu nak abek teh dak Gusti Allah serta taat ben selalu menghidupkan syariat ajaran Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben malar muka sesake babar sareng Allah yang kak panyakitna gente kalaban kesehatan palanceng umur tak ada ke Allah serta tak ada ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka orang sepo kau la ajun seteja palanceng umur berkat umur fi taatillah wa rasulih si ampun sete orang sempurna malar muka sapora sareng Allah ben batati kau punah raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Banyak ndak Gusti Allah Subhanahu wa taala melar muka barakan kak dito pengajian
kaula ajunan sataja balancong Umar berkat Umar tak ada ke Allah tak ada ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad atamba atena kaula ajun sataja cinta ada ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ban manabi kaula ajun sataja lah kalau ada pak kapastenanya ondak ke Gusti Allah malar muka kaula ajun sataja seda dalam kawan husnul khat واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة 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 والقبول بجاه سيدنا رسول الله إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahumma barik fi Rajab wa وبلغنا اغفر لنا بنا اللهم يا الله وشاء الله الله وبلغنا يا رب tabur barokana ajunan ya Allah dzunubana sekali lagi Allahumma barik ya Allah wa ballaghna lana ighfir lana وانا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسر وأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم